Pupunta tayo sa The Sunken Shrine. Ano yung Riz? Ano yung skibidi toilet? Anong ibig sabihin nun? Sigma. Good. Turuan niyo kami kung ano yung mga term nyo na ngayon. Meow, 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 meow. Skibidi toilet. Mga natututunan ko sa inyo. Yung ko sa inyo. Skibidi. Naku, natutunan din. Ang ganda. Para kung kinilabutan. Ano sabi mo? It's beautiful. Right. 10 pesos per bottle. Honesty makes you a better person. Honesty store. Parang ganun. Dito, ma. Sa kabila. Ba't ganyan yan? Tisay na tisay. Mamula-mula sa personal. Parang ako lang eh, Chas. Good morning guys! Today is September 8. Pupunta tayo sa The Sunken Shrine. Yung church na, ayan, Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga guys. Sama ko si mama, inaya ako. Sabi ko baka gusto niya magsimba. Tapos yung sinabi niya, saan? Sabi ko, Pampanga. Ha? Ang layo naman! Sabi ko parang maiba. Hindi lang ako sure sa kung senior friendly ba siya or baka kasi maraming akyatan, pero so far sa mga napapanood ko naman sa TikTok, parang hindi naman. May konting akyatan lang, as in konti, tapos konting lakad, ganyan. Okay na rin yun para ma-exercise si mama. Parang kasi ang solemn, ang ganda pagkakita ko bigla. So yan, punta tayo doon. Yun lang naman yung gagawin natin ngayon. Nag-leggings lang ako ngayon, tapos ito t-shirt, tapos magra-rubber shoes na lang ako para sobrang komportable lang. Pati yung mga bata, pinagpantalon ko na lang. Tapos, t-shirt lang sila para mas makakilos tayo ng maigi. Yan, si Ate Ivy. Illegal yun. Lagi siya illegal user dito kasi yung battery kasi niya ate. I keep on accidentally pressing on it. Okay, yung passcode. Nag-a-alarm yung smart lock namin. Naka-smart lock na itong yun sa Moomin. Lagi kang si illegal user, ha? Talian kita. Mag-bring kayo ng snacks. Okay. Because it's gonna be a long ride. Yeah. I can bring my phone. How about we get McDonald's or a fast food? Yung mga gusto nyo lang kutkutin. Ali! Ba yan? Ole! Pa, yung komportable lang, ha? Alika! Baka mahirapan tayo yan pag nagpupo yan. Wow! It's so pretty! Can I see? It's so cutie! It's so patootie! Wow! One of them is... Behave lang, ha? Oli, wait lang, ha? Ayusan ko lang mga ate mo. Ayusan ko na yan si Oli, eh. Ang buhok. Say skidalinka-dinka-ding, skidalinka-doo. Skidalinka-dinka-ding, skidalinka-doo. What? I love you. I love you in the morning and in the afternoon. Kalat ang kwarto, guys. Skidalinka-dinka-ding, skidalinka-doo. Skibidi. Skibidi toilet. Skibidi toilet. Ano pa? Riz. Sigma. Ritz. Ay, ano ba? Riza. Riz. Ano yung Riz? Parang flirt. Ay, yung skibidi. Zoa. I not bad. Skibidi toilet. Ano yung skibidi toilet? Anong ibig sabihin nun? Bad. Sigma. Good. Good. Turuan niyo kami kung ano yung mga term nyo na ngayon. Mugging, trying to look good. Ano mugging? Mugging? Yeah. Ano pa? Tea. Huh? What's the tea? What do you mean What's tea? the chismis? What's the chismis? That's not very not. Chismis na yun. What else? Ano pa? Bet. Huh? I know you know. Agreeing? Yes. Mewing. What Ate did. Ano yun? Ano yun? Oh, phantom tax. Stealing. Phantom tax. Stealing. Jinx. Giat. But. Sus. Weird. Negative aura. Not cool.
Madlit. Very good. Hot. 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 You mean stylish. Cap. Lies. Facts. True. Oh. IYKYK. If you know, you know. Oh. You know. SNACC. SNA. What? SNACC. Snack. Extremely attractive. Oh, that's mommy. Charot. Chuggy. Someone who is out of date. It's giving. It's giving. Ano? Sabi ni Ay, it's giving. Used to describe someone. Oh, snatch. Snatch. Ano ba yan? I forgot. Alam ko! Looking good. Data. Ano yan? Lower right of the alpha thing. Period. Shook. Suko. Shock? Slay. Slay girl. Cool. Okay, let's go na. TikTok Riz Party. Feeling ko bibigay to. Mahina lang to Sanrio na to eh. Get ka pa Sanrio. Yo. Ito si Oli ko. Nagulo na yung buho. How many? Oh. Hello. Ewan sa'yo, Oli. I make it 5. Because I'll fix Oli's hair. Look, Oli, oh. Wow. Hmm? Careful, nalaglag ka, nalaglag. Wait. We are so pretty, Oli. Look, hug na ka, hug. Wow. So nice, Oli. Catch! Wait po. Ollie, look! Wow! What does a cat say? What's that? Say hello. Hello! Can you say hello? Hello! Hello! Hmm? Oh, look, what's that? Oh! Say sorry. No. Can you say wow, Oli? It's a Cat. cat. They're so pretty, Oli. Cat. Nakakapag-ponytail. Woo-hoo. You're so pretty! Hooray! Oh, so cutie! Tignan You mo, want Rika. more? Bilog na bilog din yung ulo nito, oh. Ang cute-cute! Do you like more? Pizza! Pizza! That's so yummy! Say, let's make pizza. Yay! I go! Cha-cha! Cha-cha! Say yummy. Cha-cha! 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 Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Skibidi toilet. Skibidi, skibidi toilet. Skibidi toilet. Skibidi, skibidi toilet. Meow, 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 Ay, look! meow. Ano natutunan ko sa inyo? Ano ko sa inyo? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Skibidi toilet. Skibidi, skibidi toilet. Skibidi toilet. Oh, Skibidi. look! Wow! Eat! Shabada, Mr. Disco. Shamina, shamina. Same. Wow! She actually thought this was slime. Oh, meron din yung lipstick. Hugger Baby. Hager Baby pala. Lip balm lang siya. Wow! Oh, sus! Sorry, Nilawi. Lipstick ka na. Lip balm lang to, guys, eh. Pwede rin siya sa may mga, kunyari, rashes, eczema, pag nagda-dry, pang-baby. Lip and face balm, avocado. Oh, what color is this? White! Wow! Wow! Wait lang, mayroon ka pa. Pahingin nga ako wipes, ate. Paabot saglit. Wow! Skibidi toilet. Skibidi, skibidi toilet. Oh, skibidi. Skibidi? Oh, skibidi? Naku, natuto na din. Ay, look. May something sa eyes mo, Ali. Wait po. Wait. Wow! Lipstick ulit, lipstick. Okay. All done.
napaka-cute. Ay, naka-oli ka talaga. Tingnan niyo yung buhok. Oh, cute naman. Oli, Cute jump. naman. Sana hindi magulo yung buhok. Nalian ko para hindi mainit mamaya. Cute nakita ko sa buhok. First time ko siya naponi ng ganyang kaayos. Naali na. Ganda, bilog na bilog. Ponytail. Tanggalin mo muna ate. Nalinisan mo na yan? Hindi pa. Ay, nako. Sabi ko, before ka mag-sleep, para pagsuot mo ng umaga, maliwanag yan. May wipes na nga doon. Naka-ready na nga doon, ate. Nasa bedside table mo na nga yung mga panglinis niyan. Lalabo lalo yung mata mo. Tignan mo, oh, sobrang dumi nung salamin mo. Hindi ko nataasan masyado. Ganyan lang. Papa. Mag-ano ka nga ate, konting lips. Wash. Go. 1, 2, 3. I Oh, bango mo, baby. can make it better. You. Ano yan? Ayan, dito na pala kami. Wala masyadong tao. Tapos yung grotto, ayan, papunta dun. Ay, dito, Sunken Shrine. Ito, grotto. Ewan ko lang kung maraming tao dun. Ayan lang kami, stretching. Pero saglit lang biyahe. Mga 1 oras at kalahati. Tumigil pa kami para, magpakabit ng RFID. Mas matagal pa ang biyahe pag pumunta kaming QC. Ito siya, guys. Pero may parking pa daw dun sa kabila eh. The Sunken Shrine. Ito to the grotto. Ano, saan? Dito pala yung mga nakapark. Dito pala parking. Oo nga. Mas malapit. Oo. Doon. Baka grotto yung kanina. Oo. Yung napanood natin. Oo. 5:30 pa naman kasi. Dito yung grotto mamaya doon. Wheelchair, ano din siya, guys. Kasi merong ganito dito. Pwede naka-wheelchair. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda. Ang ganda. Nakakaano, para kung kinilabutan. Ang ganda. It's beautiful. Ano sabi mo? It's beautiful. Right. Ma, sama ka. Picture. 1, 2, 3. 1, 2. Isa pa. 1, 2, 3. Sabi nga ni Louie, it's beautiful. Ang ganda nga, guys. Pa-kandila. Ayun, meron pala dun mga kandila. Meron? May kandila dyan, ate? There's only 2. Only 2. Candles na lang. May blessed oil holy water. Proceeds from the sale of the wine water. 10 pesos per bottle. Put your payment in the box exact. Ano yun dyan? Change only. Honesty makes you a better person. Honesty store. Parang ganun. Meron 2 na lang eh. Tignan mo sa wallet ko. Opo. Ito na, mayroon. Dalawa po. Ayan, 20. 2 na lang. Oh, yan na. Pasindi mo na si Lola. Bigay mo kay Lola yung isa. Hindi mo yan. Mainit nga lang talaga. Oo. Tatama yung sinabi mo, mainit. Parang kulob siya kasi. Pero may malaki. Hindi mo ati dito. Ako na. Ako na magsimba.
Ano na? Ganun daw mag-pray. Hindi ko paano mag-pray si Oli. Ang galing. Try natin puntahan yung grotto muna kasi may oras pa naman, 5:30 pa naman yung misa. 4 pa lang. Ingat, maano dulas. Diyan? Ayan. Basa lang. Please use the front gate. Ate, tingin dito. 1, 2, 3. Ma, tingin. 1, 2, 3. Okay. Ang cute eh. Looks like kaya mo, ma? Hindi mo ata kaya eh. Silence, please. Ayun na yun. Yung papunta kay Mama Mary. Yan na yun, ma. Sige, punta ka dun. Andyan. Hawakan niyo si Lola. Yan. Dito, ma. Sa kabila. Yan. Ano, kaya mo? Para makahawak. Natanggal-tanggal na yung pants ni Oli. Para ano daw? Press ko. Ang itsura niya eh. Ako lang alam. Come on! Up, up, up! Go, go, go! Ang cute-cute naman ng baby na yan. Up? Up. Up. Yay! Good job, Oli! Good job! Oh, pa! Dito. Takot ako pupunta dito, oh. Dito kayo nag-CR. Dyan. CR ka? Run! Run! Run, Oli! Run! Ang ganda nga, no? Mamula-mula. Ba't ganyan yan? Tisay na tisay. Mamula-mula sa personal. Parang ako lang eh, Chas. Come on, here! Church? Church, no? Dami nang nagdadating yan. Okay na yung anong park mo siguro doon? Oo. Come on, Oli. Sama ka siya. Pa, excited na excited. Nagkakatapos lang ng misa. Muntikan ko pa makalimutan tong camera. Binalikan ko lang. Oo. Bakit?
Huwag mo na ituro. Tinuturo pa eh. Kain lang pala kami dito sa Lasa. Ito yung nakita namin sa sa Google na parang mataas naman ang rating. Ayan, naka-attend kami ng misa kanina. Saktong-sakto lang yung dating namin. Ang ganda dito sa Lasa. Lasa. Ganda, parang bahay-bahay siya. Kaso ang daming butiki. Pa! Ang daming butiki. Doon sa... Ang daming butiki. Ang daming butiki talaga, girl. Ang dami kong kakampi dito. Ang cute naman dito. Oh my God, guys. Ang daming butiki. Oh no. Para sa'yo. Ang daming butiki. Swing, swing, Ali. Let's share. Let's share. Let's share. I want this. Yes, we will. Tabi na kayo. Yes. Uy, parang masisira. Pa. Ano sa'yo? May gusto? Excuse po. Pansit na parang chop suey. Ano sa'yo? Sinigang po. Sige, yan po. Ano sa'yo? Sisig? Sisig daw. Pwede akong magpatating. Tikman din natin yung chop suey na. Ha? Chop suey na pansit. Go there. Akit ka na. Akit ka muna. Hi! What's that? Ayun! Ito good for 4. What's your coco melon? Siyempre, anong gusto mo? Ikaw lang merong coco melon. Ha? Dito walang aircon. Siguro to? Dating compound. What? Compound. What's that? Yung parang mga bahay nila. Kasi paloob to eh. Parang ang vibe niya parang hideout. Kung gusto niyo yung tagpuan niya na hindi masyadong exposed sa labas. Kasi yan siya. Doon meron pa rin yata doon. Parang nasa resort. Yeah, this is totally a resort. Yes. Yummy! Ganyan. Approve. My name is Mario. Oops, Awi. Is it Awi? Awi. More? 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 Ollie, thumbs up. Thumbs up. Akala niya hands up. Ollie, thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Silly face. Scared face. Scared face. Silly, 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 silly. Silly, silly. Silly mo yun? Sad, sad. Sad only. Crying. Mad face. Mad face. Man. Ay, galit, galit. Surprise face. Oh, surprise. Surprise? Oh, seryoso talaga. Angry. She's the anime character. Wow. Ano to? Chopsit? Chopsit. Ang galing. Ito guys, chopsit. Chop suey na may pansit. Tapos yan, sinigang na liempo as usual. Ang dami pala nating in-order. Ang laki pala ng serving nyo ate. Ayan, ito pata team guys. Tapos sisig. Request ni Daddy Al. Kain tayo.
bear. I only came over 'cause all my friends said I should get out more. Smile and nod at all of the small talk, but keep looking for the door. Then cut to you, cross the room in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Yan, umorder ako sa Subway. Pag-grab ako. Tapos Lola Nenas. Ayun yung Lola Nenas. Ilalagay na ni Daddy Al yung mga napamili. Tapos lalagay na yan sa Carnival para naka-ready na. Tapos itong batang to, sarap na sarap sa toasted siopaw ng Lola Nenas. Yummy? Kaya na pa siya tumatango eh. Yummy? Yummy, no? You're so pretty. Parang yummy. Ang cute, parang laruan siya dito. Yummy! Okay, okay. Okay, dalawang kamay talaga. Okay. Wow. Okay, eat na. Binitawan pa yung ano para nang pakita. Uy! Ang galing ah! Good job, Molly! Uy! Ano iniisip mo? Ano iniisip mo? Ate! Ate daw, ate! Baka yung isa sa'yo. BLT yun sa'yo eh. Ano yung BLT? Bacon? Kaya gusto mo ito. Batangas Laguna Tayaba. So cute! Gustong-gusto niyo. Buti binili ko yan. Oh. Lasang-lasa. Gumagano'n pa siya. Uy, wow! Thumbs up! Tuwan-tawa. Thumbs up! Ginaya ka, gumagano ako. Yummy daw. Ate donut. Aling, yummy. Wala na. Look. Ayaw na. Sabi, one time lang yun. Yummy! Thumbs up! Thumbs up, ganito. Thumbs up. No! Ito. Arms up yan eh. Finger. Very Thumb. good. Thumb. Paano yung very good? Oh, it's okay. Oh, get mo na. It's good. Eat na, eat na. Ang dali ka usap. Teka, di ko mabitaan yung camera. Ang cute kasi ni Oli. Naman. Ayan. Stop, Lola! Good. Talaga naman tong dalawang to. Kaway na naman. Eat na kayo dyan, donut.